Malinizu filɛbagaw an mun tɛ sɛgɛn lajɛli la su ani tile ani ɲankuma bi ye tɛnɛ novembre kalo tile 24 san 2025 an ka bi kunnafoniw bɛ tali kɛ min na fɛn min ye dama amasagu kɛlɛkɛcɛ ɲɛma ye ni o ye Isuf Toloba ye ale bɔra ni ka kuma kunu sɔgɔma dimanche sege attaque in kan ale kumalen kɔfɛ fɛn min ye Noël Tesuge ye ale bɔra ni ka ale jaabi wulada fɛ n'an bɔra ye fɛn min ye sterling 82 ye min ni o bɔra Niger kana Bamako yan an fɛ yan olu sterling olu donna kunu nɛgɛ kanɲɛ 12 wagati bɛ se tuma min na kunnafoni walawali a b'o sɔrɔ an ka kunnafoni kɔnɔ. Kunnafoni daminɛ la Arazbat ale ka kiiru kan ka daminɛ sini tarata ni ye a san 2 ye Mohamed Isuf Batili ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale don Arazbat la ale nominalen don ni a san 2 ale ka kiiru olu kan ka kɛ Bamako sini cour d'appel la sini tarata novembre kalo tile 25 san 2025 Arazbat ale nominalen don ko a kɛ ni a ye kumaw kɛ minnu ni a ye dankari jamana la ni a bɛ fɔ ma ko atteinte au crédit de l'État ani kan ni maa dɔw olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kojugu sira kan ni a bɛ fɔ ma ko association de malfaiteurs o la Arazbat ale ka kiiru olu kan ka daminɛ Bamako sini cour d'appel la ni min bɔra o ko la Malinizu bɛ o da o kulo kan ka kunnafoni kɔnɔna la. Bisimila an ka kunnafoni kɔnɔ ni bɛ tali kɛ lakana ko kan an y'a da kulo kan ka kunnafoni kɔnɔna la k'a fɔ ko fɛn min ye sege ni ale bɛ banga cercle kɔnɔna la Bamagaciw olu ye attaque kɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen na min kɛra sababuya ye ni ka maa wɔɔrɔ faga ni attaque in ale kɛlen a kuma cayara kosɛbɛ attaque in kɔfɛ fɛn min ye Noël Tesuge ye ni ale ye dama amasagu kɛlɛkɛcɛw ka maa minnu bɛ nin yɔrɔ in na o commandant ka dankan ale bɔra ni ka kuma a ko ni wale min kɛra ko ale tɛ se ka a faamuya sabula Bamagaciw taara bi olu ka maa wɔɔrɔ kan ni ka olu faga a ko accord min tun bɛ yen ni o accord tun bɛ Dozo ale ni Bamagaci ninnu cɛ a ko accord in ale bɔra autoritéw yɔrɔ autoritéw de ye wele bila olu ma kame wagati min na iko sisan u b'u jija fɛn min ye mugu ye o ka naci banga cercle kɔnɔna la nka ko o kuma in o kɔfɛ accord in kɔfɛ i b'a ye ka Bamagaciw taara olu ka maa wɔɔrɔ attaque min kɛra sababuya ye o attaque kɔnɔna la ni maa wɔɔrɔ in ale ni tora ni attaque in na o la a y'a yira k'a fɔ ko ale tɛ se ka nin wale ale faamuya ale kɔfɛ fɛn min ye dama amasagu kɛlɛkɛcɛ ɲɛmaa yɛrɛ ye ni o ye Isuf Toloba ye ale bɔra ni ka kuma o kɛra kunu dimanche a y'a yira k'a fɔ ko kunnafoniya min dira ko ale a mɛn ko nka ko k'a fɔ ko fɛn min ye accord ye ko bɛ yen nɔ Dozo ale ni Bamagaci ninnu cɛ ko Mali kɛlɛ min bɛ senna sisan ni o jadisi kɛlɛ ye walasa ka nin jadisi ninnu olu dɔsi ni ka bɔ maaw olu senkɔrɔ ko Dozo denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko accord bɛ yen ni Bamagaci ninnu olu ni Dozo cɛ ko walasa u ka na ɲɔgɔn attaquer ni ka dankari ɲɔgɔn na ko o kuma in ko o tɛ tiɲɛ ye o la a ko Bamagaciw ye nin wale min kɛ ni ka attaque kɛ ka ɲɛsin ni maa ninnu ma ko kɛlɛ fɛɛrɛ dɔ de don nin ye kɛlɛ fɛɛrɛ o de tigɛtɔ u fɛ min kɛra sababu ye ni u ye maa wɔɔrɔ o faga o la a ko accord foyi tɛ Dozo olu ni Bamagaciw cɛ k'a fɔ ko u ka na ɲɔgɔn attaquer Isuf Toloba ni ale ye dama amasagu kɛlɛkɛcɛ ɲɛmaa ye a ye da don nin kuma in na ni ka walawalali kɛ an ka jɛ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Le 23 11e mois 2025 chef d'état-major de Dana Amasagu Malien n bɛ aw bɛɛ fo Bangas mara la sege ko min kɛra kunasini kɔta ayiwa n b'a fɔ population yi na i y'a sɔrɔ mɔgɔw de y'a aw bila la ko jadisu bɛ na aw ka yɔrɔ la u tɛ foyi kɛ aw kana sigi dɛ kɛlɛ ye fɛɛrɛ de ye u y'a min kɛ ni fɛɛrɛ de ko olu ni faamaw bɛnlen do de olu ni faamaw kumana de olu ni faamaw kumana an tɛ mɔgɔ ye wa pour k'a fɔ u tɛ kuma an fɛ n'a mɔgɔ sera aw fɛ ko bɛn ɲini do aw ka ɲɛmɔgɔw bɛ yen mɔgɔw bɛ kuma minnu bɛ kuma aw tɔgɔ la u bɛ yen aw bɛ ɲininkali kɛ an kɔni an ni jadisi ma bɛn ko u kana yaala aw ka dugu kɔnɔ marifa la bɛn ɲini na an ni jadisi si ma bɛn o la État yɛrɛ m'a fɔ ko wulu ni jadisiw bɛnna an ka yɔrɔ di jadisiw ma État m'a fɔ an ye bon mɔgɔw cɛ la mɔgɔ juguw bɛ yen minnu b'a la ka baara kɛ olu ni jadisiw mɔgɔ minnu b'a la ka baara kɛ u bɛ yen aw t'a kalama mɛ an b'o kalama ne kɔni bɛ min ɲini aw fɛ olu ni faamaw ma bɛn a kan olu ni Dana Amasagu ma bɛn a kan k'a fɔ ko aw ka na yɔrɔ la ka yaara marifa la ka bɔ u ka don dugu kɔnɔ min ka di u ye u k'a kɛ an ni mɔgɔ si ma bɛn o la
alisa ameto la kana ko konnala Isuf Toloba ale bole ni nga kuma kunu dimashi bula dafe femi Noel Tesoke ale fene bora ni nga kuma Noel Tesoke ale ayira aka kuma konnala kafo ko ale video follow mi ni a video bulla ko sabe ma chama ale wa kala te ma dogo le blen dozo ni chela ko wati na fintigla ko ale wele ni nga kuma ni akor ko nye ka yira kafo ko ba magachu ol ni dozo ol kana dankari nyongona ble ko kuma fole ale wele bla dama amasa ko kelke chere nyamama Isuf Toloba ale awele ni nga kuma ale nya fo anyana akonga kuma min temena famaw ale ni Isuf Toloba che ale ma jabi soro o ko konna akonga akakan ale ka boka ni ka ayere nyafo ako sabula ni akor mini akuma nyafo ale ngana ko Isuf Toloba be akalama ola Noel Tesoke abora ay perpe la tika ni ko nga anga je ango jofa la je nyongo fe kuma bi ka boli min kan a fɔlɔ de ne ko famaw ye an wele kan kana mugu ci mɔgɔ ninnu na ko ni min be ko k'u wele k'a fɔ u ye ne de y'a fɔ wa ne tɛ maa dogolen n dɔnnen don wa Mali in kɔnɔ fana ni kumana de ka galon da famaw na fana se bɛ olu ye ni ye galon de da u la ne ni min ka kan o bɛ kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ si tɛ faso kan o ye kelen ye a filanan appel kɛra don min parce que ne welela de o y'a sɔrɔ mɔgɔ ninnu sera kungo kɔnɔ ka ban o yɔrɔ bɛɛ o yɔrɔ donso y'u wele ayiwa faamaw bɔra ka nin fɔ ne ye dɛ ko mɔgɔ ninnu sera yen ka ban k'a kana mugu ci u la parce que o temps kɔnɔna na k'a fɔ I bɛ ɲininkali kɛ yɔrɔ wɛrɛ ka jaabi di o kɔnɔna na ni tiɲɛni kɛra faamaw bɛna fɔ an ye ci lase Noel ma dɛ Noel y'a mɛn donc ni ne m'a lase ne de ye janfa kɛ wa Ala k'an kisi janfa an tɛ janfa dɔn o ko kɛlen Toloba y'a kuma mɛn o y'a sɔrɔ a gɔngɔ yɛrɛ ma ban an bɛ ka mɔgɔw wele fan bɛɛ nin ko in bɛ nin yɔrɔ la a ye bɔ tan anw tun ɲɛ gannen don an b'ola an ka telefɔni sonnena n y'a ta n y'a sɔrɔ karamɔgɔ Toloba ka numéro don a ye ne ɲininka a ko Noel ko mun de bɛ yen n ye kuma ɲɛfɔ a ye a ko jɔn de ye e wele k'a fɔ I k'a fɔ donsodenw ye ko mugu kana ci mɔgɔ ninnu na ne ko ni faama de y'a fɔ kunnafoni filanan dakuru ɲɛ kelen u ka jugu ni marifa kisɛ cilen kuma ɲɛ kelen I b'a ye k'a fɔ o bɛ se ka dugu ci o bɛ se ka jamana ci wa o bɛ se ka jamana caman olu kun kari ɲɔgɔn na an bɛ taga Laginɛ fɛn min ye Laginɛ sifinw ye olu dimilen don bi kosɛbɛ fɛn min ye Burukina sanubɔla minnu bɛ Laginɛ nin wagati in na u wililen bɛ ni ka don Burukina sanubɔla ninnu ka sanubɔyɔrɔ la ni ka tasuma bila u ka gurupuw la fo ka taa se u ka buguw ma ni ka o bɛɛ lajɛlen jeni Laginɛ sifinw olu dimilen don kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni Burukina sanubɔla dɔ ale bɔra ni ka video kɛ video min ni a bɔlɔla bɔlɔlɔsiraw kan video in kɔnɔna la a bɛ a yira k'a fɔ ko olu bɛ bɔ u faso la ni kana Laginɛ dugukolo bɛɛ cɛn ka se ka taa u faso jɔ ni a wari ye a ye nin kuma min fɔ a ye kuma langoloba fɔ sabula kuma in kɛra sababu ye ni ka fitinɛ wuli sabula Laginɛ sifinw olu diminen don bi kosɛbɛ u kɔrɔ a ka nin kuma in fɔlen fɛnɛ kɔfɛ I b'a ye ja dɔw bɔra k'a fɔ ja minnu kɔnɔna la I b'a ye k'a fɔ nin sanubɔla ninnu olu bɛ ka taa wari di forotigiw ma forotigi minnu ni olu bɛ k'u ka ɲɔ olu kɛnɛ tigɛ ka bɔ yen ni ka nin yɔrɔ ninnu kɛ sanubɔyɔrɔ ye kuma in ale dusukasi bonyana Laginɛ sifinw ma kosɛbɛ minnu ni u wililen bɛ ka don dugu kɔnɔ bi u bɛ ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ fɛn min ye maa dɔw ye ni o ye Burukinabe dɔ ale ni Guinéen dɔ ye bɔlɔlɔsiraw kan olu bɔra ni ka video kɛ video min kɔnɔna la I b'a ye k'a fɔ Burukinabe in bɛ a fɔ ko a ye nin kuma fɔlen min kɛ k'a ye kuma juguba de fɔ nin ye kuma ye min man ka fɔ k'a ka nin kuma fɔlen min filɛ nin ye ko kuma juguba don wa ko Burukinabe bɛɛ bɛ nin kuma in ale kɔnɔna wa Burukinabe si tɛ yɛrɛ ye nin kuma in kɔnɔna la nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛn min ye Laginɛ autorités ye olu ye décision ta nka yanni o cɛ Burukina ɲɛmaa min ni o sigilen bɛ Laginɛ o bɔra ni ka yafadeli kɛ message de kɔnɔna la ko k'a bɛ yafa deli ka ɲɛsin Laginɛ k'a bɛɛ lajɛlen ma o la fɛn min ye Laginɛ kankan procureur sabula nin video in ale kɛra yɔrɔ min na o ye kankan ye kankan procureur ale ye décision ta décision min kɔnɔna la a ko ko Burukinabe ka ɲɛmaa min sigilen bɛ Laginɛ k'a bɔra ka yafadeli min kɛ ko yafadeli o mɛnna wa o faamuyara o la ko fɛn min ye enquête ye o bɛna dayɛlɛ walasa a tɛgɛ bɛ se ka da nin cɛ kofɔlen kan cogo min na min bɔra ni ka nin video ninnu kɛ ko nin ye kumaw ye mɔgɔw k'u farati mun na sabula a bɛ se ka fitinɛ wuli mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa ko u k'a to ni kumaso ninnu kan na jamana fila olu kun kari ɲɔgɔn na Burukinabe min ni ale kumara nin cɛ kofɔlen ale ka wale kan k'a yira k'a fɔ ko Burukinabe lajɛlen bɛ nin kɔnɔna wa Burukinabe t'u yɛrɛ ye a ka nin wale ninnu olu kɔnɔna la an y'o jamu sɔrɔ an ka jan ko jalajɛ ɲɔgɔn fɛ. On travaille ici et va venir gâter la terre de Guinée pour partir au Burkina construire des belles maisons. Ouais, c'est ça. Les gars, c'est pas bon. Un bébé mort Burkina vidéo manou kan ka bo ka bonya fo la jinaka oye. Mena vidéo do blala ça lui vidéo flé. Aya flé.
a vidéo fait lajina ka flek a Burkina be ogben sa minu rema ore re ko sorti kere la o flek ogben o flek o la yoro jeni ko ogben ko boy ko bola jamana kono petini ga vidéo min ken ame chanfo voilà an bebe frafina jamana kiri an bebe mo kiri ni mais ka fo kamna lajina du kuro chien kamna lajina du kuro chien kata Burkina lo ale kuma te fo abe mo revoter donc an bebe bo ka bonya fo lajina ka oye pa TikTok flen avant qu'il be vidéo de la TikTok ka il be vidéo to la flet d'abord ne refla avec mes vidéos bla ma flet d'abord ni ma erreur que de là parce que gars jamana kere kana kamuro basa kere ça c'est pas bon petini ka vidéo mi ke ay petini nyini ka labo aya nyini ka labole aka min ka le mai aya black ata Burkina voilà akana na Burkina be to bla problème la Guinée. Kunnafoni sabana n'i y'a dɔn fɛn min bɛ kɛ i kɔnɔ i b'i labɛn yanni o ka se i ma ni ye Général Umar Jara ale ka kuma ye. Général Umar Jara ni ale ye Mali armée ɲɛmaaba ye. Général Umar Jara ale ye conférence belebele animé EMIA la Kulukoro militaire chefin minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ olu ka école ma ko EMIA a ye conférence belebele kɛ nin ma ninnu olu ɲɛma min ni a ye ɲɛfɔli kɛ fɛn min ye état major ye. État major kuntilenna ye mun ye état major bolofaraw ye mun ye a ye conférence belebele kɛ o kan min ni a ye ɲɛfɔli kɛ nin chefin ninnu ye. EMIA maaw a bɛ fɔ olu ma ko officier olu ye maaw ye minnu ni commandement ni o ye tenue commandement ye olu bɛ bolo ni olu tilala kalan na olu tenue commandement bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ ni maa ninnu olu de bolo o la Général Umar Jara a ye conférence min kɛ ninnu ɲɛma conférence in kɔnɔna la a bɛ a yira k'a fɔ ko an bɛ kɛlɛ min kɔnɔna la i ko sisan ko kɛlɛba de don o la ko nin sifin ninnu u kan ka u labɛn ni ka ni kɛlɛ ninnu kunbɛn a ko n'i y'a dɔn fɛn min bɛ ka i kɔnɔ i bɛ fɛɛrɛ bɛ tigɛ ni ka o fɛn masina o kunbɛn nin ye Umar Jara ale ka kuma fɔlenw ye. Umar Jara conférence in kɔnɔna la ale ye dakuruɲɛ fila min fɔ k'a to EMIA ma olu ka kuru kɔnɔ yen nɔ an ka o dɔ lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Si on parle de vision, c'est un peu grand pour vous, mais je pense qu'il est essentiel que vous compreniez les grandes orientations. Si on parle de vision, ce sont les grandes orientations de la montée en puissance des forces armées maliennes. Donc, comme il est dit dans le RSA, les zones sont mieux exécutées que lorsque ceux qui les en ont compris le but est là. Voilà. Donc, vous êtes au bas de l'échelle. De l'échelle des officiers, vous allez commencer toute votre carrière. Vous aurez des officiers subalternes, capitaines, des commandants, voilà, qui comprennent l'environnement. Donc, il faut que vous compreniez ce qui se passe au niveau de l'armée malienne. Les attentes sont très très grandes. Voilà. Vous êtes très joyeux. Ce que vous avez appris ici, c'est que vous avez tout eu ici déjà. Breveté, chef de section. Donc, pour nous, là, vous êtes qualifiés, vous êtes certifiés. Il n'y a pas d'erreur possible là, avec toute la rigueur qui a été mise ici, qu'on puisse commettre des erreurs à un certain niveau. Vous connaissez les trois principes qui gouvernent l'action gouvernementale au Mali. Ça, c'est constitutionnalisé, ça touche à notre constitution. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et la défense des intérêts du Mali. Ça, c'est les orientations politiques, voilà, très claires, sur lesquelles tout doit découler. Donc, quand on parle de respect, de la souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau de l'armée, ce que nous on a compris, souveraineté, ça veut dire qu'il faut être autonome. Ta mission, c'est quoi? Tu dois être autonome en mesure de défendre le territoire. Kunnafoni nana Sterling Bishegi ani fila olu donna Bamakɔ yan Sterling Bishegi ani fila minnu ni olu bɔra Niger olu donna Bamakɔ yan kunu nɛgɛ kanɲɛ 10 ani fila o bɛ se waati min na ni Sterling Bishegi ani fila Général Abdramane Tiani ye min wuli ni ka bɔ Niamey minnu ni u y'olu gɛn dɔɔni kana don Burkina Dori fo kana tɛmɛ Sikaso fɛ kana u kun don Bamakɔ fɛn min ye Niger militaires ye olu de ni Sterling nu olu convier u ye kilo min boli o ye kilo 1400 ye walasa Sterling nu ka olu gɛn ka don an fɛ yan Bamakɔ ni Sterling nu olu bɔra Niger ka tɛmɛ Burkina fɛ ni ka sɔrɔ kana u kun don Bamakɔ yan ni Sterling nu olu donni na ale kunbɛnna Mali ministre min n'ale ɲɛsilen bɛ jagoko ma ale kun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se Niger ambassadeur ma ni o ye Abdou Adamu ye ale fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan a ka kuma kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ ko Mali ye min kɛ Niger ye ko Niger tɛ ɲinɛ a kɔ a ko waati min na CEDEAO ma olu ye a yira k'a fɔ ko u bɛna militaires bila ni ka na Niger attaquer Mali wulila ni ka a yira u la k'a fɔ ko n'u sera Niger ma k'u sera olu ma wa olu bɛ u kɛlɛ i n'a fɔ olu bɛ jugu kɛlɛ cogo min na ko Mali ye o min kɛ olu ma ɲinɛ o de kɔ o de y'a to ni Niger sera ka lafiya o la ko jagoya don olu kan ni Mali bɛ gɛlɛya la olu fɛnɛ ka u se kɛ ni ka Mali dɛmɛ o de ye ka ni Sterling nu olu bila na ni ka na di Mali ma ambassadeur ka kuma ye ninnu ye fɛn min ye Niger télévision soba ye ale kun bɛ nin kɛnɛ kan ale ye nin reportage ninnu kɛ mais dan ye mɛtigila ye an y'o jamu sɔrɔ an ka jango lajɛ ɲɔgɔn fɛ. C'est aux environs de 12 heures temps universel que les 82 camions citernes d'hydrocarbures convoyés
par les forces de défense et de sécurité unifiées de l'AES sont arrivés à Bamako à bord de pick-up, de blindés et de motos après avoir parcouru 1400 km entre Niamey et Bamako. Les forces nigériennes ont témoigné de la solidarité du peuple nigérien envers leurs frères maliens. Au nom des plus hautes autorités de la transition, le ministre de l'Industrie et du Commerce a réaffirmé la reconnaissance du peuple malien. Je voudrais, au nom du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, présenter nos sincères remerciements et exprimer toute notre gratitude au président de la République du Niger, chef de l'État. Ces 90 citernes vont contribuer certainement à améliorer l'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers, mais aussi et surtout à réduire les souffrances de nos populations. Ce geste du Niger illustre parfaitement la devise de la Confédération AES, à savoir un espace, un peuple, un destin. Cette donation exprime aussi le destin commun entre le Mali, le Burkina et le Niger. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, chef de l'État, général d'armée Abdraman Tchani, votre générosité inspire les peuples de l'AES et les motive davantage à se mobiliser, à être déterminés, à assurer le destin et la souveraineté de nos peuples. Ce que le Mali a fait pour le Niger. Je vais faire un petit rappel de l'histoire. Vous vous rappelez, il y a un an et quelques, quand le Niger a été menacé d'être agressé par la CEDEAO parce que le Niger a décidé de prendre son destin en main, la CEDEAO a décidé d'agresser le Niger d'une manière violente. Le Mali s'est levé, le Burkina s'est levé, la Guinée s'est levée pour dire non à l'agression de la CEDEAO. Ça a été un moment formidable que le Niger ne m'a jamais oublié. Le Niger reconnaissant à l'égard du Mali et de ses dirigeants. C'est conformément à cette gratitude que le Niger aussi a décidé à son tour de fournir d'une manière prioritaire ce carburant aux Maliens pour faire face à l'épreuve que le Mali est en train de subir depuis quelques jours ici à Bamako. kunnafoni duruna indi a confirmé k'a fɔ a ka piloti sara Dubaï san o san Dubaï bɛ salon min organisé ni o ye bolimafɛn minnu ni olu bɛ pan sanfɛ ɲinanta o y'o organisé min ni o daminɛ novembre kalo tile 17 ka taa o bila novembre kalo tile 21 na wala indi armée a confirmé k'a fɔ o ka piloti min ni o bɔra ka bin o ka avion bɔra ka bin Dubaï kaw fɛ yen nɔ ale sara karachili la ale bɔra ka bin avion min na o ye avion de chasse min ale bɛ wele ko LTCA T-Saxi indi ka avion dilannen ye avion min ni a b'a dilan kabini san 2011 avion min dilannen filɛ nin ye ale 4e génération ye nin ye nin 4e génération min ni ale taara salon in kɛnɛ kan ni ka taa défilé kɛ ale a ka défilé kunfɔlɔw bɛ kɛ fo ka na se novembre kalo tile 22 ma fɛn min ye nin pilote ale wulila ni nin avion ye sanfɛ nka avion ale gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ miniti 2 kɔnɔna la yani a ka jigin duguma o la ale binna duguma ni ko gabakuru min kɛra sababu ye ka tasuma mɛnɛ ni avion in na o de fɛnɛ y'a to ni pilote ale ni tora ni tasuma in ale mɛnɛli la a ka avion in ale karachi la o salon kelen in kɛnɛ kan rusiye a ka avion Sukhoi 57 o yira maaw la avion Sukhoi 57 ni o ye avion fortifié rusi min ni o ye avion de chasse ye ale bɛ tɛmɛ ale a mankan tɛ bɔ ni rusi ka avion Sukhoi 57 ale dernière génération ye min bɛ an fɛ yan misali la o ye Sukhoi 24 ye min ni o ye défilé kɛ maaw ɲɛma 22 septembre don ale avion Sukhoi 24 filɛ mankan bɛ ale la sabula ni ale bɛ tɛmɛ Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn k'a fɔ ko ale bɛ tɛmɛ nka rusi ta min filɛ nin ye o ye Sukhoi 57 ye ni o ye dernière génération ye wa an ye kunnafoniyaw sɔrɔ fɛnɛ k'a jira k'a fɔ rusi ye o den fila ale livré Algérie ma nin ye Algérie a jamana fɔlɔ ye rusi ka avion Sukhoi 57 ale feere maa min ma fila o livré la ka ban nka contrat in kɔnɔna la contrat bɛ a jira k'a fɔ fɛn min ye 6 ye o kan ka livré ɲani 2025 ka ban tɔ 6 o kan ka livré 2026 kɔnɔna la sabula i b'a ye k'a fɔ Algérie ye nin den 12 o de commandé rusi fɛ ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an ka foli bɛ an filɛbagaw bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu bɛ k'an lajɛ ni ka bɔ Algérie aw kan bɛ wagati wɛrɛ alors dans ce an ko bi ye dimanche le 23 novembre 2025 an bɛ ala n'a kira fo an b'an bangebaaw fo k'an karamɔgɔ fo n'o ye karamɔgɔ Yusuf Toloba ye k'a dan so an ko juma tɛmɛnen vendredi ne ye vidéo dɔ kɛ vidéo min kɔnɔ n kumana Sege mara la attaque min kɛra kɔbɔr la ka don ne ye vidéo k'a kan bon yani vidéo ka kɛ yani attaque ka kɛ ko minnu bɛ sen na n da sera o ma bon vidéo yelen kɔfɛ dɔw y'a faamuya dɔw m'a faamuya
bon dɔw yɛrɛ bɔra ka réagir donc n bɛ bɔ ni n ka vidéo laban ye ni bɛna kɛ n ka vidéo laban ye o affaire nin kan donc maa min bɛ fɛ k'a faamuya ou bien maa min bɛ fɛ ka tiɲɛ dɔn a b'a dɔn nin na a Dansoko ani ko kuma bɛ ka boli min kan a fɔlɔfɔlɔ de ne ko faamaw ye anw wele k'an kana mugu ci mɔgɔ ninnu na ko ni min bɛ yen ko k'u wele k'a fɔ u ye ne de y'a fɔ wa ne tɛ maa dogolen n dɔnnen don wa Mali in kɔnɔ fana ni n kumana de ka nkalon da faamaw na fana se bɛ olu ye n'i ye nkalon de da u la ne ni min ka kan o bɛ kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ si tɛ faso kan o ye kelen ye a filanan appel kɛra don min parce que ne welela de o y'a sɔrɔ mɔgɔ ninnu sera kungo kɔnɔ ka ban o yɔrɔ bɛɛ o yɔrɔ donso y'u wele ayiwa faamaw bɔra ka nin fɔ ne ye dɛ ko mɔgɔ ninnu sera yen ka ban k'a kana mugu ci u la parce que o temps kɔnɔna na k'a fɔ i bɛ ɲininkali kɛ yɔrɔ wɛrɛ ka jaabi di o kɔnɔna na ni tiɲɛni kɛra faamaw bɛna fɔ an ye ci lase Noël ma dɛ Noël y'a mɛn donc ni ne m'a lase ne de ye janfa kɛ wa Ala k'an kisi janfa an tɛ janfa dɔn o ko kɛlen Toloba y'a kuma mɛn o y'a sɔrɔ a gɔngɔ yɛrɛ ma ban an bɛ ka mɔgɔw wele fan bɛɛ nin ko in bɛ nin yɔrɔ la a ye bɔ tan anw tun ɲɛ gannen don an b'ola an ka telefɔni sonnena n y'a ta n y'a sɔrɔ karamɔgɔ Toloba ka numéro don a ye ne ɲininka a ko Noël ko mun de bɛ yen n ye kuma ɲɛfɔ a ye a ko jɔn de ye e wele k'a fɔ i k'a fɔ donsodenw ye ko mugu kana ci mɔgɔ min na ne ko ni faama de y'a fɔ a ko n k'a ka numéro ɲini n y'o tigi ka numéro ɲini ka di a yɛrɛ ma a n'o tigi ye weleli kɛ kɔfɛ a tilara ka weleli kɛ fo sanfɛ o tɔ labanna min na o y'u faama dama ye k'u Dansoko ni ko bon o ko kɛra ten a tɛmɛna ten bon Bankasi ye cercle belebeleba de yanni a ka tilan saba ye Bankasi tun ye commune 12 de o commune 12 donsoya kɛra yɔrɔ dɔ donsoya ma kɛ yɔrɔ dɔ donsoya kɛra yɔrɔ dɔ yɛrɛ a donsoyaw binna a binna ka bin fo ka na gɛrɛ Bankasi la nin yɔrɔ la Bankasi commune donsoden ɲumanw minnu bɛ ka baara kɛ faso minnu jɔlen don u ka dugu la u kelen su ni tile ka kɛlɛ kɛ n ka foli b'u ye k'u Dansoko ni ko k'u ni faso jɔ Bankasi dugu kɔnɔ maaba minnu bɛ yen u cɛsirilen don fasoko in na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn halisa Ala sago sago faso ni an tora ten kɛlɛ nana yɛlɛma dɔw donna accord la dɔw ma don kɔfɛ dɔw bɔra n b'a ta ni Kani Bɔnsɔn ye Kani Bɔnsɔn donso bɛ a fan dɔw bɛ accord la a fan dɔw ten n bɛ munumunu ka na Dimal o donso ka yɔrɔ n bɛ taa Sege côté dɔw bɛ accord kɔnɔ dɔw tɛ accord kɔnɔ dugu dɔw yɛrɛ wulila Sege mara la dugu dɔw wulila dugu dɔw ma wuli dɔw bɛ accord kɔnɔ dɔw tɛ accord kɔnɔ an ka taa Lɛsago dɔw bɛ accord kɔnɔ dɔw tɛ accord kɔnɔ an ka na Subala dɔw bɛ accord kɔnɔ dɔw tɛ accord kɔnɔ ka segin ka na o Bankasi commune nin kɔnɔ a dugu dɔw bɛ accord kɔnɔ dɔw tɛ accord kɔnɔ dugu wulilen yɛrɛ bɛ yen an bɛ ten mais ni Bankasi tɔgɔ fɔra i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ dugu ni ou bien a commune dɔrɔn de n'a fɔra Bankasi c'est l'ensemble ye an bɛɛ de don wa ni kuma nana don min a bɛ fɔ de an b'o baara la ten bon n bɔra ka yɔrɔ min fɔ ninnu mɔgɔ min b'a kalama min t'a kalama bɛɛ ka ɲininkali kɛ yɔrɔ jumɛn donsow ni yɔrɔ jumɛn de donsow bɛ ka baara kɛ donc o yɔrɔ la je me présente Danamasagu kɔnɔ ne de ye commandant adjoint Bankasi cercle bɛɛ Toloba Bankasi cercle bɛɛ Sumayila a ka adjoint ye ne ye wa ni cercle in kɔnɔ n bɔra ka commune o commune min cité Bankasi fan dɔw de bɛ yen minnu donso ni anw tɛ baara kɛ mais ni gɛlɛya nana an de ye kelen o ni groupe skill minnu bɛ yen fana minnu b'u yɛrɛ sago kɛ o ni ninnu fana tɛ kelen ni kuma nana don min a bɛ fɔ de quoi parce que dɔw b'a fɔ an bɛ Toloba de dɔn Toloba de ye ɲɛmɔgɔ ye
o ye todun la kuma ni kuma nana bɛɛ b'a fɔ an ye kelen mais Toloba ye n ka ɲɛmɔgɔ n ye donso ye baara de b'o yira Toloba ka kumakan de b'o yira sinon ko caman bi ka kɛ Bangasi dugu kɔnɔ Toloba bɛ weleli kɛ nin ko in bi ka kɛ a y'a dabila a tɛ ka dabila o a bi ka kɛ o mais o don a ma fɔ Toloba ye ɲɛmɔgɔ ye parce que n'i bɛ mɔgɔ kɔ i b'a kɔ de wa faamaw fana ye ne wele kun bɛna n ye ci lase donsodenw ma ni ma ci fɔ donsodenw ma kelen faamaw b'a fɔ u ye ne bila baara la k'a ma kɛ n y'u janfa a filanan Toloba tile kelen da kelen ma deli k'a fɔ anw ye dɛ a ye faamaw sɔsɔ n kɔni ma deli k'a mɛn a da Sega kunnafoni jɛlen ɲini ka di aw ma ani ka dɔw jigi kɔrɔ kunnafoni ko la Mali News mɔgɔ bi aw ka dɛmɛ na dɔrɔmɛ 100 kalo la maa min bɛ fɛ ka dɛmɛ don aw ka kunnafoni diso mandi ma a bɛ se ka wari ci ni numéro na ni o ye 91 21 40 84 aw kelen kɔ ka dɛmɛ fɛnɛ ci aw bɛ se ka aw tɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ ci aw ma